Hi guys, maayong adlaw ka natong tanan. Welcome sa among bukid guys. Kadlawon pa nagsikay-sikay na mi diri sa bukid guys. Kay alas 7 kapin sa kabuntagon mo duty na akong bana didto siyang gitrabahuan mga guys. Wala ko nagvideo ganiha kay ngiog pa. Karon na kay hayag na. Mas nindot man gud hayag na ta magvideo guys kay nindot og hayag pud atong mga vlogs ba, di ba? Nindot kaayo puy-an diri sa bukid guys. Bisan ingon ani ra among gipuy-an pero nindot jud. Tuo lang jud mo nako, promise. Bitaw lagi. Sa katong nangutanan nako ba nga giunsa na mo paghandle among kinabuhi diri. It's very easy mami. Tan-aw-tanawa lang gud ni, di ba? Makaingon jud ka ba nga the best jud mi. Kining among pagpuyo diri tinud-anay jud ni. Basin makaingon mo ba nga content ra ni. Ug naa di ay ni ana namo ba nga dili kuno ko mahadlok matulog diri nga wala may tarong kining among bungbong pagkasayon tubagon. Salig ra ko sa Ginoo igsuon anad nami ingon ani nga sitwasyon sa panahon sa gabay makatulog jud mi perminti hinanok pa kaayo mi diri kana ganing wala na mi lain gihuna-huna ikaugma unsay lutoon kay anad naman mi sa pinubring pagkaon. Sama ani mga utanon, paborito namo ni tanan tibuok pamilya kay anad naman mi daan ani sa una. Ug karon mag-utan di ay ta, lawoy ba lawoy na onsa. Paghilom diha Irma kung gikapoy na kag inistorya, hunong na diha pahuway na pabadlong pud kada. Bitaw nindot kayo among palibot diri naami gamayng bulkan diri tan-awa naa di ay nangutanan nako ba unsa na bundo ba kuno na ma'am bundo na ma'am sa una pa man na naganam-anam og tubo ba murag duwindi man sulod ani ma'am. Uy, ay putak ang tabi, mabuhiyagan ka, bayhana ka, naunsa. Bitaw balik ta diri kay wala pa man maluto atong utan gitak-ang matik ta diri limpyo-limpyo pud ta gamay ba para nindot og hapsay atong kinabuhi diri sa uma. Unya, fast forward lang ni nato atong video diri kay alas 7 nakapin sa kabuntagon ba mo duty pa akong bana sa iyang trabahuan. Unya kay luto na hauno na ni nato diri hinayon lang ni nato paghaon kay basin unyag mayabo daghan jud ming mga pasmo. Di ara pagkalamia sa utan ni Irma parisan og miga sardines nga purting halanga nahala kumbati na ta diri same as usual dahon sa saging akong bahawan ayaw lang mo kahibulong ingon ani akong kananan limpyo og humot akong kanon kay ighuman og kaon diretso labay ra ni didto. Hibulong ka no, dili ka katuo. Abi manggod nimo dili mi mabuhi ingon ani. Nabuhi man gani nang bukot-bukot nga nagkamang kami pagka nga naglakaw diri hala kuyawan. Okay guys, mga na ta guys, amon sudan kay lami kay guys. Utan nya sardinas. Kaon ta kaon. Pinubre guys, kay pobre man kay mi guys, Mao ni among kinaon dire. Kaon ta